200 MCQ। ତାହାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on. ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି। Constitution of India came into force on. The Constitution of India came into force on. ବା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା? came into force on. ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly ବା drafting committee ର chairman କିଏ ଥିଲେ? Who was the chairman? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। The Constituent Assembly was formed under the provision of the. The Constituent Assembly was formed under the provision of the. Pronoun play pronoun. The Constituent Assembly was formed under the provision of the. Pronoun play. The Constituent Assembly was formed under the provision of the. ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ 1946। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Who was the first president of the Constituent Assembly? Constituent Assembly ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? Who was the first president of the Constituent Assembly? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। Who was the first president of the Constituent Assembly? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ବଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Idea of fundamental rights in the Indian Constitution was largely inspired by the Constitution of. The idea of fundamental rights. Fundamental right गुड़िक आमर क्यों देशरू अणाଯାଇଛି आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करागला? तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन डी यूएसए रु अणाଯାଇଥିଲା। परवर्ती प्रश्न पिले Which part of the Constitution deal with fundamental rights? Which part of the Constitution deal with fundamental rights? Which parts of the Constitution deal with fundamental rights? Fundamental rights आमर रहिबो बिले ऑप्शन बी पार्ट 3 रे। परवर्ती प्रश्न पिले आर्टिकल 14 गारंटी। आर्टिकल 14 हमको कौन देइथे? Equality before law, freedom of religion, right to education, right to property. Very good पिले। आर्टिकल 14 हमको इक्वालिटी बिफोर लॉ देते, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, राइट टू प्रॉपर्टी 300A। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेरी गुड 25 ରୁ 28। परवर्ती प्रश्न। Which article abolish untouchability? Which article abolish untouchability? तो यार उत्तर हो पिले आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 होची एबोलिश ऑफ टाइटल। स्पीड करवा ठीक अच्छे पिले
Title of the 18. The right to education is guaranteed under right to education. ତାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 21A। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Article 19 provides how many freedom to citizen at present? Article 19 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି 6। 6 ଗୋଟି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। Which fundamental right is available only to citizen of India? କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟି କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଟେ? ହଁ, ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। Which fundamental right is available only to citizen of India? ଯାହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏଟା କେବଳ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆର୍ଟିକଲ 14। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the right to constitutional remedy is provided under? right to constitutional remedy କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ? ତାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ 32। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଏଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଏଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ, ଆର୍ଟିକଲ 32। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which writs mean produce the body? which writs mean produce the body? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the writ of mandamus is generally issued to? the writ of mandamus is generally issued to? very good ପିଲେ, command a public authority to perform its duty। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which writ is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction? which writ is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction? ତାହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋହିବିସନ୍। 17 ନମ୍ବର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋହିବିସନ୍, lower court from exceeding its jurisdiction। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, the writ of quo warranto is related to? quo warranto କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? illegal detention, public office, judicial review, fundamental duties। ତ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟୋ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଆଡ୍ କରାଗଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟି ଆମର କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି 42nd amendment। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, at present the constitution contain how many fundamental duty?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 11ଟି। ନା ସତ୍ୟଜିତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯାହାର ମେନସନ୍ ଇନ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆର୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍। ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଆର୍ଟିକଲ 51A। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟି କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଆମର ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୁ ଅଣାଯାଇଅଛି? ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍। हाँ, बहुत बढ़िया सत्यजित। तो फंडामेंटाल ड्यूटी आमर यूएसएसआर रु एड अणा जाइछि। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन। डीपीएसपी आमर केउ पार्ट रे रही अछि? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन। वेरी गुड पिले, पार्ट 4 रे आमर डीपीएसपी रही अछि, पार्ट 4A रे आमर फंडामेंटाल ड्यूटीज एवं पार्ट 3 रे आमर फंडामेंटाल राइट्स रही अछि। प्रिंसिपल वर मेनली इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गुड़ी को केउ कॉन्स्टिट्यूशन रो आमर कॉन्स्टिट्यूशन को अणा ही अछि? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर मेनली इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया पिले, इरिश बा आयरलैंड रो आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल टी अणा जाई अछि। पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल, टेम्पोरारी, जुडिशियल ऑर्डर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, तार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी, नॉन जस्टिसिएबल। बहुत बढ़िया पिले, यार उत्तर ऑप्शन बी। व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट टू द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? केउ आर्टिकल आमर विलेज पंचायत विषय रे कहा जाई अछि? बहुत बढ़िया प्रीत, बहुत बढ़िया सुनी, यार उत्तर पिले ऑप्शन ए, आर्टिकल 40। परवर्ती प्रश्न पिले, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर। केउ आर्टिकल रे यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय रे मेंशन करा जाई अछि? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर। बहुत बढ़िया पिले, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 रे कहा जाई अछि, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज प्रोवाइडेड अंडर। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज प्रोवाइडेड अंडर। बहुत बढ़िया पिले, ऑप्शन सी हेर सठिक उत्तर, आर्टिकल 50। परवर्ती प्रश्न, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कहा द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होइतंती? बहुत बढ़िया, एन इलेक्टोरल कॉलेज।
age required to become president of India is ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ? The minimum age required to become president of India, ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲେ 35 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 35। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ରହିପାରିବେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 5 years। गवर्नर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 35 years। परवर्ती प्रश्न पिले कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू नो कॉन्फिडेंशियल मोशन, इम्पीचमेंट, जुडिशियल ऑर्डर, रिफरेंडम। बहुत बढ़िया प्रीत, बहुत बढ़िया सनी, बहुत बढ़िया धन, यार उत्तर पिले बहुत बढ़िया दीपक। उत्तर ऑप्शन बी इम्पीचमेंट द्वारा आम प्रेसिडेंट को रिमूव करि था। परवर्ती प्रश्न, द इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड, इम्पीचमेंट केउठारे करा जाय, लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो यार उत्तर पिले ऑप्शन सी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट कहार चेयरमैन अटंती? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, नीति आयोग? तार उत्तर पिले ऑप्शन बी राज्यसभा। पार्लियामेंट हूँ 79, राज्यसभा हूँ 80, लोकसभा हूँ 81। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, 80 और 81 हूँ राज्यसभा और लोकसभा। नीति आयोग आमर फॉर्मेशन होता 2015। परवर्ती प्रश्न, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, वाइस प्रेसिडेंट कहा द्वारा इलेक्टेड होइतंती? इलेक्टेड बाय, तार उत्तर पिले ऑप्शन ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। परवर्ती प्रश्न, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट, जड़े व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगापी एज हूँ पिले 35 years। राज्यसभा एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिमम एज हूँ 30 years। लोकसभा एवं लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिमम एज हूँ 25 years। परवर्ती प्रश्न, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द, प्राइम मिनिस्टर कहा द्वारा अपॉइंटमेंट पाई थांती? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द, तार उत्तर पिले ऑप्शन बी प्रेसिडेंट को द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट पाई थांती। वेरी गुड पिले। परवर्ती प्रश्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कहा पाखरे रेस्पॉन्सिबल अटंती? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, तो यार उत्तर पिले ऑप्शन सी लोकसभा।
बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो लोकसभा। परवर्ती प्रश्न द रियल एक्सरसाइज बाय the real executive authority at the union level is exercised by the तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। परवर्ती प्रश्न द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहार चेयरमैन अटंती द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी नीति आयोग। यूपीएससी मेम्बर मानू किए नियुक्ति करिथांती तो यार उत्तर हो पिले प्रेसिडेंट। यूपीएससी मेम्बर मानकर कार्यकाल हो पिले 6 ईयर। इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 हाँ वेरी गुड यूपीएससी मेम्बर मान 6 ईयर या 65 ईयर वेरी गुड। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा को नहीं गठित द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाँ बहुत बढ़िया पिले यूपीएससी मेम्बर हुआ प्रेसिडेंट हुआ गवर्नर पोस्ट गुड़ाक समस्ते रुह द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ तो यार उत्तर हो पिले प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा बहुत बढ़िया पिले ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर 250। केवल व्हाट्सएप यूपीएससी क्लियर करके यूपीएससी मेंबर हवा दरकार। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज बहुत बढ़िया पिले। परवर्ती प्रश्न राज्यसभा गोटे कि प्रकार हाउस यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी परमानेंट हाउस प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य यार रिजाइन देते। परवर्ती प्रश्न 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड आफ्टर सॉरी 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी यार उत्तर हो पिले प्रति 2 वर्ष राज्यसभा 1/3 मेंबर रिटायर्ड होती राज्यसभा सदस्य होगापाई मिनिमम एज हूँ 30 ईयर। परवर्ती प्रश्न द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज वेरी गुड प्रीत वेरी गुड सोनी यार उत्तर हो पिले 5 ईयर। परवर्ती प्रश्न द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय वेरी गुड पिले मेंबर ऑफ लोकसभा ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन मनी बिल क्योंठारे इंट्रोड्यूस करा जाइबो
The money bill can be introduced only in. Very good ପିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଲୋକସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ whether a bill is a money bill finally decided by the whether a bill is a money bill or not is finally decided by the ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ମଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଏ ମନି ବିଲ୍ ୱିଥିନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ମଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଏ ମନି ବିଲ୍ ୱିଥିନ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରିଟର୍ନ କରିବ? बहुत बढ़िया पिले ऑप्शन बी एହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର 14 दिन ଭିତରେ ରିଟର୍ନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ବାଇ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ବାଇ ଦ କିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରିବେ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କିନ୍ତୁ ଡାକିବେ କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସମନ୍ ବାଇ ଦ ସମନ୍ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସମନ୍ ବାଇ ଦ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ସମନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଡାକିବା। ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ joint sitting କେତେବେଳେ applicable ନୁହେଁ? joint sitting is not applicable to ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ବି ମନି ବିଲ୍। to constitute a meeting of either house of parliament is the quorum to constitute a meeting of either house of parliament is बहुत बढ़िया पिले बहुत बढ़िया दीपक बहुत बढ़िया प्रीत यार उत्तर है 1/10 ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पॉपुलरली नोन एज the annual financial statement is popularly known as the annual financial statement को आमे कौन कहता वेरी गुड पिले यार उत्तर रहिबो बजट। वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर किए अछंती? रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर। परवर्ती प्रश्न पिले वेरी गुड निर्मला सीतारमण द बजट ऑफ द यूनियन इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय the budget of the union is presented in parliament by the यार उत्तर है पिले फाइनेंस मिनिस्टर। the consolidated fund of india is mentioning consolidated fund of india is mentioning consolidated fund of india केउ आर्टिकल रे मेंशन करा जाई अछि? तो यार उत्तर है पिले आर्टिकल 266। परवर्ती प्रश्न द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंटीजेंसी फंड कहा अंडर रे रही थाई?
The contingency fund of India is under the control of बहुत बढ़िया पिले प्रेसिडेंट को अंडर रे आमर कंटिजेंसी फंड रही थाए ताले एतिरे केते कोटी टंका रही थाए पिले कंटिजेंसी फंड रे कमेंट करो पिले द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर परवर्ती प्रश्न द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर क्यों आर्टिकल रे हमर फाइनेंस कमिशन विषय रे डिस्क्राइब करा जाय अछि बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो आर्टिकल 280 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ पाखापुकी कंटिजेंसी फंड रे प्रेसिडेंट को अंडर रे थाए पिले एटा टिके चेक कर देबो पिले परवर्ती प्रश्न द फाइनेंस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस कमिशन किए अपॉइंटेड करि थांती बहुत बढ़िया पिले ऑप्शन बी है यार सटीक उत्तर प्रेसिडेंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सीएजी को किए अपॉइंट करि थांती निजे गोटे गोटे प्रेसिडेंट हो जाओ पिले तुम पाखरे भी सेतिकी टंका रहिबो तुम अंडर रे द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द तो यार उत्तर हो पिले प्रेसिडेंट क्यों आर्टिकल रे सीएजी को अपॉइंटमेंट होते आर्टिकल पिले पीएम सीएम प्रेसिडेंट डीएम सब हो जाओ पिले तो यार उत्तर हो पिले द सीएजी इज मेंशन अंडर क्यों आर्टिकल अंडर रे सीएजी विषय रे कहा जाई थाई तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए आर्टिकल 148 परवर्ती प्रश्न read the account of the CAG primarily audit the account of तो यार उत्तर हो पिले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गुड़िकर अकाउंट को सीएजी ऑडिट करि थांती वेरी गुड पिले ऑप्शन बी हो यार सटीक उत्तर इंडिया इज मेंशन इन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल तो यार उत्तर हो पिले आर्टिकल 324 बहुत बढ़िया पिले आर्टिकल 356 का सहित जड़ित आर्टिकल 356 आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 बहुत बढ़िया पिले आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी वेरी गुड पिले परवर्ती प्रश्न द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किए अपॉइंट करिथांती बहुत बढ़िया दीपक 352 होची नेशनल इमरजेंसी वेरी गुड The chief election commissioner is appointed by the president. 79 परवर्ती प्रश्न इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सुपरवाइज इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सुपरवाइज by the
ବଫରିଂ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଦେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଚେକ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ। Election to Parliament and state legislature are supervised by the Election to Parliament and state legislature are supervised by the आज 200 क्वेश्चन करवा पिले। Election to Parliament and state legislature are supervised by the Election Commission of India. ऑप्शन बी है सटीक उत्तर पिले। परवर्ती प्रश्न, द voting age was reduced from 21 to 18 years by the क्यों एमेंडमेंट रे 21 वर्ष रु 18 वर्ष को आमर भोटिंग एज टी कमाई दिया गला। बहुत बढ़िया पिले। ऑप्शन सी आर्टिकल 61st अमेंडमेंट। परवर्ती प्रश्न, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस करा गला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया सुशांत, बहुत बढ़िया शर्मिष्ठा। एंड हो जी पिले पंचायत एवं से म्युनिसिपालिटी। परवर्ती प्रश्न, डिफेक्शन प्रोविजन आर कंटेन इन द एंटी डिफेक्शन लॉ विषय रे क्यों शेड्यूल रे कहा जाई अछि। anti-defection provision are contained in the तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन सी 10th शेड्यूल हमर एंटी डिफेक्शन लॉ को एंटी डिफेक्शन विषय रे कहा जाई अछि। 11th शेड्यूल हो जी हमर पंचायती, 12th शेड्यूल आइबो हमर पिले म्युनिसिपालिटी। The final authority to decide question of disqualification under the anti-defection law is generally the final authority to decide question of disqualification under the anti-defection law is generally तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन सी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। परवर्ती प्रश्न पिले, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनागुरेटेड इन The Supreme Court of India was inaugurated in सुप्रीम कोर्ट हमर केबे इनागुरेटेड करा गला। ट्वेंटी 26 जनवरी 1950 आरंभ करा गला। परवर्ती प्रश्न, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केउठारे रही अछि। यार उत्तर समस्त जानिजो पिले दिल्ली रे हमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रही अछि। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द तो 73 रो उत्तर आइबो पिले प्रेसिडेंट को द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट पाई थांती। द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इज
सुप्रीम कोर्टर जज मानकर रिटायरमेंट एज केते? द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इज वेरी गुड पिली 65। हाई कोर्टर जज को रिटायरमेंट एज हो 62। वेरी गुड सत्यजित। हाई कोर्टर 62। द रिटायरमेंट एज ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज, तो यार उत्तर हो पिले 62। The Supreme Court is a court of record under. Supreme Court is a court of record under. क्यों आर्टिकल रे सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड बोली कहा जाए? वेरी गुड पिले, वेरी गुड सोनी, वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड। यार उत्तर हो आर्टिकल 129। चाकरी खंडे लेखा कर दिया पिले तुम बापा माँ समस्ते खुशी हो। केवल गुड भेरी गुड कहीदे खुशी होवाटा दूरर कथा। बापा को गोटे चाकरी करिकी देखई दियो ताइले से बहुत खुशी हेबे। The original jurisdiction of the Supreme Court mainly included dispute between. The original jurisdiction of the Supreme Court mainly includes dispute between. तहार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी यूनियन एंड स्टेट। The Supreme Court can give advisory opinion to the President under. The Supreme Court can give advisory opinion to the President under. तो यार उत्तर हो पिले बहुत बढ़िया पिले आर्टिकल 143। परवर्ती प्रश्न, जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट टू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ कोर्ट टू। तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। The guardian of the Constitution is generally regarded as the guardian of the Constitution is generally regarded as the। बहुत बढ़िया पिले सुप्रीम कोर्ट हो यार सठिक उत्तर। इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324। प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट हो पिले आर्टिकल 61। पार्लियामेंट हो आर्टिकल 79। परवर्ती प्रश्न, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। The governor of a state is appointed by the option B president। बहुत बढ़िया पिले। The normal term of a governor is, गवर्नर को कार्यकाल केते वर्ष? The normal term of a governor is, वेरी गुड पिले यार उत्तर हो ऑप्शन बी 5 वर्ष। परवर्ती प्रश्न, द गवर्नर कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द। गवर्नर काहाकू तांकर रेजिग्नेशन देई परिवे? द गवर्नर कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द। तो जे अपॉइंटमेंट देई थंती तांकू ही रेजिग्नेशन टी दिया जाइथे। परवर्ती प्रश्न, द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर इज। जड़े व्यक्ति गवर्नर होगापाई तांकर सर्वनिम्न बयस केते? तार उत्तर हो पिले ऑप्शन सी 35 ईयर। परवर्ती प्रश्न, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द। चीफ मिनिस्टर को किए अपॉइंटमेंट दे थांती?
The chief minister of a state is appointed by the बहुत बढ़िया पिले गवर्नर ଦେଇଥାନ୍ତି। प्रणाम पिले प्रणाम। परवर्ती प्रश्न The State Council of Minister is collectively responsible to the State Council of Minister is collectively responsible to the highest law officer of a state is the ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ।